Pozdrav gameri, dobrodošli na GamePlayTime kanal. Evo u današnjem videu radit ćemo upgrade mojeg PC-a. Radi se o dvije komponente, o SSD-u i grafičkoj kartici, tako da bacimo se na posao. Što se tiče SSD-a, ugradit ću Samsungov 850 EVO od 250 GB. Naravno, uz njega se dobije instalacijski CD i klasična papirologija. A ovo i SSD, vrlo je malen i veličina je 2,5 inča. Na sebi ima konektore za napajanje i SATA 3 kabel. Brzina čitanja je 540 MB po sekundi, a brzina zapisivanja 520. Evo i druge komponente, to je GTX 1080 Ti grafička kartica od GB. Krenemo sa otpakiravanjem. Čim izvučemo iz kutije drugu kutiju, vidimo kako je to profinjeno napravljeno sa velikim natpisom Gigabyte. Sa zadnje strane nema ništa. Otvorit ćemo kutiju i još jedan natpis Gigabyte. Otvorit ćemo i tu kutiju i tu nam se krije već grafička kartica. Ovdje imamo pretinac, naravno sa instalacijskim CD-om i papirologijom, no to nas ne zanima. I to je to što dobijemo. Unutra je grafička kartica koja je lijepo zapakirana u svojem najlonu. I to je to što dobijemo uz grafičku. Kutiju ćemo maknuti i izvaditi grafičku iz najlona. Čim sam je izvadio iz najlona, osjetio sam koliko je teška i velika. Na sebi ima 3 kulera. Što se tiče povezivanja, na sebi omogućava 3 display porta, jedan HDMI, jedan DVI-D port. Grafička kartica koristi 8+2 power konektore, tako da omogućuje veliki overclock. Sa druge strane je konektor za SLI, koji ja neću koristiti, ali eto, postoji na grafičkoj. Eto, došlo je vrijeme da zamijenimo staru grafičku GTX 970 sa novom.
Eto, pošto nema grafičke, imamo više mjesta u kutiji, pa ćemo postaviti SSD, šteka na napajanje i SATA3 kabel i odložit ćemo ga negdje sa strane gdje neće smetat, pa ćemo ga naknadno namjestiti na neku bolju poziciju. Došlo je vrijeme da ubacimo i grafičku. I tu sam naišao odmah na problem. Smetali su mi svi ovi kablovi, tako da sam tu morao neke preinake raditi, vezice prerezat, skopat sve kablove, staviti ih tamo iza da bi mogao uopće zaštekat grafičku. I uštekat ćemo je napajanje. U oba autora mora ići napajanje, jer sa jednim ne radim. Eto usporedbe radi kako izgleda stara i kako izgleda nova. Eto prvo paljenje nakon ugradnje, sve je svijetli, tako da sve je dobro spojeno. Slijedi nova instalacija Windowsa na SSD i instaliranje drivera. To će biti to za ovaj video, nije neka nauka, svako se to može zamijeniti. To je to za ovaj video, ako vam se sviđa lajkajte ga, pretplatite se na kanal ako još niste, vidimo se u nekom drugom videu. Bok!